bukhi kina kobole na para la face pi thaki de hoile bi iku noy mon tango kurbi mon cheton kurbi. Hi guys, once again welcome back to my channel. First of all, isorge dhanyabad dia ase. Ajila din bishi bhal din dia nimde aro ajibi aro Sunday hoigina ini gala homoy padu ekdom khushi aro ajido moye apni gan ke kobole mon thadu ajila din dibi kunba do ini ga babala din hali wole na pargena bi mon du korine thagibo aro kunba la do ajila din homoy dibi ini ga morala din bi paigena bi thagibo bole bi ajila ga do baba gan apni gan shi long life digena 2025 itu sal dibi bemar samar iku na thagigena itula samai de hali bola parado ekdom khushi aro apni gan be aji to apni gan laga din ase itu karone apni be aro ini gala samai de hali bola para nishina aro next year de be apni la life long life digena ini gala din di homoy de hali bola laga apni be pray kuri de koigina apni ke request kora ase aro kunba do papa thakigena papa logodi khushi bra enjoy korne thakibo aro papa logodi bohigena papa ke wish digena bi thakibo bole bi itula samay de do kunba laga do papa na thakigena itula din do kobole na para laga mon bhitor di do manu nishna papa thakigena aji laga do ajila din samay nishna moige kunge papa kobona ini gabi thagigena kobole na par lagabi ini ga thagibo de olebi ikunoy mon dango grubi itu dinia di do so manu chabole la dini ase kunbi na chabo itula din tu nai dugane apnan ke kobole mon thaka do papa thakagan moi itu kobole message kobole thaka do apni gambe apni laga life future de aro iniga samay aro ina khushi dini pabole nimidi apnan be pray kora gibi aro aji do apnan la dina se ekdom khushi aro ito ekla no hoigena aro itu kobole mon thado kunba do kwanchna ekdom iniga samay look padu do moi kunge papa ko nahile moi aji tu papa nai bahar de bi ola bole ekdom fest do kobole na para labe thaki jay lebi ikun hoy mon tangom gobe ile goile ami agiti kwanchna samay do sob ikin hoy alag alag din ase to karne mon cheton gobe mon tangom gobe aro ido aro moi itula oporde kobole mon thaka ama gan hoiche gulebe kunba do inya bi bhabna korne thakiba aji to moila mota bi nai itu danya de do moila mota do moge chargina jaise inya gala moi bi thake de aro mon bhitor de be inya ga bukhigina kobole na para la face bi thake de holebi ikunoy mon tango korbi mon cheton korbi hile koile aji to baba na thaka hoigena bi ini gala time bi thakibo holebi mon cheton korbi mon tango korbi aro isor logodi pray korbi aro man janba baba thakigena itula samay di aji to apni laga baba ge ekdom khushi pra wish dibo para do itu to apni karni no hoide isor pra apni laga papa ge long life digina itula samay di poncha do itula samay di halibola para do itu to isor pra asde itu karne papa kan taka kan do apni la life nimindi noile apni la family nimindi iniga samay di jama gorgina pay gobe aro pray korgina aro moi la life ti do noile moi laga female di iniga
age di loi jabole laga itu ina long life nimide ina bi pray kuro aro ine gala samay di ikilo do patan di yet korna thakibo lage koi ine itu bi ekbar janai di ase aro ine ga ase kobole la do pishi ase hole bi aji laga do moi ine ga part ekta loi gina ahi gina ase to karone apnan bi do kiman jenba moila video sai gina ase apnan ekjin share kuri dibi aro ami ekta hole bi husala nahile bahar laga side khota kobole laga aro apne la mon touch kobole para laga ina khota koina thakshi kule apnan aro ami yebi yet kuri dibi de koina apman ke request kora ase aro aji laga video do moi yetiba ending kurobo aro ami an next video di look pabo to sob ke happy Father's Day, may God bless you aro next video di look pabo till then take care, stay safe, bye bye.